kan. Mungkin orang mengatakan aku kalau wibu gitu, introvert di kamar terus. Yeah. Ya emang sih dulu kayak gitu. But you know, as time goes by gitu, I have to grow gitu, memiliki responsibility yang lebih besar dan lebih unik, berbeda mungkin yang dari typical engineer. Yaitu I have to step out of my comfort zone. Hi Hacktivators, welcome to another episode of Growthcast, Hacktivate podcast where we talk about the industry that's ever evolving, the upskilling and reskilling in this modern world. Hari ini kita bakal fokus bicara tentang beyond coding. Coding. Everybody's talking about coding. Kalau nggak bisa coding, nggak bisa masuk dunia teknologi. Kalau nggak bisa coding dari umur 12 tahun, udah telat. Apakah itu benar? Dan apakah coding itu the only skill, the only thing that is required for you to be successful in this industry? Today, I'm Sarah, the Vice President of Commercial in Hacktivate, and I have an honorable guest, Theo. Hai semua, kenalin aku Theo. Right now I'm focusing as a tech content creator and also building a startup called Create with a K. Create with a K. With a K. Yeah, that's very exciting. Thank you so much. You started sebagai lead engineer, right? Previously. Yeah, my last position. Your last position. My last position was a lead engineer in a fintech company. Yes. In a fintech company. Yes. Okay. So you are engineer turns into founder. Yes, that's true. It's been tough. It's been tough. It's been tough. Well, can you tell me more about how is your experience of transitioning dari engineer, dari a specialist position into a founder yourself right now? Yang aku mungkin rasain paling beda itu udah pasti literally our main topic hari ini, beyond coding. Mungkin kalau I would like to trace back gitu from when I first started as an engineer gitu, semakin naik mungkin positionnya as an engineer mulai ke senior terus akhirnya jadi lead and sekarang founder, itu kayak rasanya kayak codingnya tuh makin sedikit. Tetapi harus lebih I have to step out of my comfort zone gitu, yang tadinya mungkin bisa menyendiri gitu di kamar atau di kantor pun bisa sendirian dengan my headphone sama laptop kayak gitu. Sekarang mungkin harus lebih lebih outgoing, harus lebih komunikatif, ketemu banyak orang, networking kayak gitu. Jadi beneran yang bener-bener bikin aku kaget itu ternyata as I grow gitu dari karir aku yang mungkin tadinya cuma engineer, itu justru yang naik skillsnya itu nggak cuma hard skills as in software engineering gitu, but you really have to mengasah soft skills kayak gitu. Yang mungkin sebagai engineer itu kan kita, sorry to say, tapi aku juga dulu kayak gitu. The stereotype ya kan. I watch anime as well gitu kan. Mungkin orang mengatakan aku kalau wibu gitu, introvert di kamar terus. Yeah. Ya emang sih dulu kayak gitu. But as time goes by gitu, I have to grow gitu, memiliki responsibility yang lebih besar dan lebih unik, berbeda mungkin yang dari typical engineer. Yaitu I have to step out of my comfort zone itu untuk coba memberanikan diri kayak ya udah deh, kayaknya emang udah waktunya gue harus bisa ngobrol sama strangers gitu, ngomongin bisnis kayak, atau harus bisa bukan memberikan mungkin, tapi berkomunikasi. Itu kan nggak cuma kayak ngobrol doang gitu, but you have to make a really good impression kayak gitu, dari tutur kata dan kebiasaan. Mungkin tanganku udah mulai gini-gini gitu. Itu tadinya nggak kayak gitu mungkin. Tadinya ya. Nggak ada. Iya, cuma kayak gara-gara ya udah terlatih. Dan apalagi around a year ago I started being a content creator di YouTube. Itu juga membantu sih kayak gitu. But yeah, my point is selama mungkin my 6 years karir sebagai software engineer, semakin senior itu nggak bisa dikatakan kayak cuma hard skill yang harus aku improve gitu. Harus communication, networking, discipline, leadership, itu tuh naturally it has to improve. Yeah. Gitu. Mau nggak mau gitu. So one thing yang mungkin aku rasain banget gitu adalah I had to step out of my comfort zone completely. Break away. Break away from your room. Yeah. Now, I think
that begs the question, right? For everybody yang mungkin the stereotypical engineer loves to code by himself, by herself juga. Kayak where do you start? To break away completely, bukan kayak tiba-tiba langsung kayak, oh hari ini aku extrovert gitu kan, langsung kayak join networking events, langsung kayak join this and that. Tapi kan you must have started somewhere. Betul. Where is it? I'm grateful I had the chance untuk dalam waktu yang relatif cukup singkat, bukannya mau flexing ya, tapi I had the chance untuk grow-nya tuh kayak pelan-pelan, kayak gitu, nggak tiba-tiba langsung jadi lead, kayak gitu. Karena mungkin kalau misalkan aku dapat tiba-tiba dari junior langsung jadi lead atau langsung jadi entrepreneur, mungkin aku nggak bisa memiliki soft skills yang sama seperti sekarang gitu, karena mungkin terlalu kaget. I mean as you said, nggak mungkin tiba-tiba yang tadinya junior engineer yang lebih suka menyendiri gitu harus join networking event gitu ya. Mungkin masuknya itu minimal 5 juta tiketnya. Nggak mungkin gitu kan ketemu dengan orang-orang hebat lainnya, entrepreneurs lainnya. So, I had to take it step by step gitu. Kalau mulai dari junior level, itu waktu naik ke senior level mungkin ya bisa dikatakan, itu my first, how you say, non-technical task atau responsibility is mentoring. Oh, mentoring. Mentoring my juniors. Iya, kayak gitu. Dan I mean di karir aku juga setelah engineer, aku kan juga masih merangkap sebagai pengajar di bootcamp lain gitu. Nah itu juga membantu sih. Gitu. Tapi that was my first step, mentoring kayak gitu. Sebagai senior itu ketemu dengan junior devs. Sekarang at least udah ngobrol nih sama orang lain, punya responsibility lain yang bukan coding, which is mentoring my junior devs gitu. And that is still easy mode ya? Dan itu masih easy. Karena you're still speaking the same language. Betul, masih sama-sama technical gitu kan. Dan mungkin secara hierarchy juga kita masih bisa ngerasa, oh ya udah gue kan senior lo. Gitu. Cuma what I realized is waktu ngobrol gitu, lama-kelamaan juga ternyata harus memperhatikan gitu. Jangan sampai nih junior gue tuh ilfeel sama gue gitu atau bete, kan mempengaruhi performance juga. So I have to learn how to talk to people. Gitu. Bagaimana untuk ngajarin orang tanpa how do you say belittling them mungkin, karena itu kan ego manusia ya, namanya juga ego manusia. Kadang-kadang kalau diajarin kayak ngerasa tersinggung kayak gitu. Now I have to find ways bagaimana caranya untuk yaitu be a leader gitu, mulai friendly gitu. Dan as a senior yang lebih senior lagi mungkin, itu juga I had more responsibility untuk sekarang nggak cuma ngobrol sama junior tapi sama lead, gitu kan, harus ngerti gitu, dia itu mau kita nge-build feature seperti apa, kayak gitu, time frame-nya berapa lama, how much resource yang bisa kita alihkan untuk fitur tertentu misalkan. Nah itu juga udah mulai lebih terbentuk lagi tuh, jadi ngobrolnya nggak cuma sama junior, tapi sama lead, dan lead itu kan nggak selalu sama-sama technical. Oh iya. Iya, jadi harus apa ya, sometimes you have to change your technical language, harus ditranslate ke bahasa yang lebih awam mungkin kayak gitu. Tapi lead in this case you are talking about mungkin usernya a commercial lead atau a business lead gitu ya. Bukan sesama software engineers, tapi different hierarchy. Betul. I see. Karena kan juga I mean we have realistis aja, karena nggak semua company itu kan punya structure yang sama. Kadang-kadang seniornya ngobrolnya langsung sama PM-nya, nggak ada tech lead, no one's in between gitu kan. Kadang bisa kalau di company yang kecil banget, kayak kalau aku waktu itu di software house, harus langsung sama BOD-nya, kayak gitu. Jadi ya it takes some practice juga, apalagi untuk menjelaskan hal-hal yang teknis, ditranslate ke bahasa yang lebih awam, it takes quite some time gitu untuk aku bisa beradaptasi, membantu orang lain lebih paham hal-hal yang teknis tapi nggak pakai bahasa teknis, kan agak sulit ya. Susah ya. Iya, cuma I'm quite grateful juga karena selama jadi engineer, aku kan tadi udah bilang jadi lecturer juga, itu membantu gitu kan untuk orang yang tadinya nggak paham tentang programming, software engineering itu aku bisa find ways untuk misalkan kasih analogi atau kita menjelaskan dengan pattern yang berbeda kayak gitu. Jadi me being an educator, a lecturer, it really helped my journey help gitu. you to become a manager. That's true. A great communicator up and down. Betul. I see. Gitu. Itu mungkin first step-nya kayak gitu. And then it just snowballed gitu.
Then there's more opportunity, Yes. and then now you're a founder. Yes. Gitu kan. Becoming a founder itu udah kayak different challenge ya. You completely stepped away from the coding Yeah. arena, but now you have to actually manage a company and a larger team. Like, what is the biggest challenge that you faced? My biggest challenge itu even until now adalah networking sebenarnya. Kayak gitu. Dan itu mungkin yang nggak teknisnya. Yang teknis adalah ego. Okay. Kayak gitu. Ego is technical? Ego is technical for me. Karena as a more senior engineer mungkin ya bisa dikatakan, yang sekarang posisinya udah bukan engineer, which is founder. Yang tanggung jawabnya completely different dengan founder. Kan aku harus ketemu dengan engineers lain yang mungkin yang mau bantu gitu. My other co-founders, I don't know if you're watching, mohon maaf banget, gue bukannya merendahkan kayak gitu. Tapi itu kan egonya kan. Gitu. Wah, gue lebih jago dari mereka gitu. Ya udahlah, gue yang coding aja kalau gitu. But you can't do that because you have other responsibilities. Yes. So my first challenge adalah untuk entrusting something gitu yang menurut aku create ini baby aku gitu loh. Tapi kayak gue kasih ke orang lain untuk mereka build secara teknis. That was very tough for me. Gitu. I had maksudnya one of my biggest challenge itu adalah untuk ngasih task sebenarnya. I mean I'm quite udah terbiasa gitu jadi project manager, nge-breakdown tasknya secara teknikal kayak gitu. Tapi giliran mau nge-assign-nya tuh susah. Karena belum tentu percaya sama orangnya kayak gitu. Iya. But along the way you have to learn that your team also needs to grow, ya kan? Jadi ya you have to give them challenges as well gitu. Kalau enggak ya kapan mereka mau belajarnya gitu kan. Jadi itu yang aku coba untuk redam gitu loh, ego itu loh. Karena kalau misalkan kalau ngomongin bisa, ya aku juga bisa sebenarnya mengerjakan. But then kalau aku ngerjain itu, nanti yang ngerjain sisi entrepreneurship-nya siapa? Benar. Iya kan? Gitu. The other responsibilities. My other responsibilities, which is my current main responsibility gitu, becoming an entrepreneur, a startup founder, kayak gitu. So that was my first challenge, kayak gitu. My second challenge sekarang adalah yaitu networking, ketemuan dengan potential first users, beta testers, partners, investors, kayak gitu. Itu aku nggak nyaman gitu, berkenalan dengan even di networking events. Itu aku waktu itu, bersyukur banget aku punya co-founder yang outgoing juga, gitu. So, aku harusnya as a founder, as an entrepreneur itu kan harusnya reach out gitu kan, ngobrol langsung. Jadi nggak cuma ngeliatin keynote-nya doang, tapi if you wanna get better results, well you have to reach out. Iya, kenalan secara personal gitu kan, ngobrol, tukeran kartu nama, coffee chat. Iya, cuma nggak bisa. Pada saat itu I froze. Gitu. Aku bilang kayak udah kita balik aja lah. Nggak jadi deh, malu gitu. Cuma bersyukur banget gitu. Dia langsung kayak apaan sih Teh, orang lu jago gitu. He hype me up gitu. Dan dia akhirnya narik gitu untuk ketemuan sama orangnya gitu, sama akhirnya untuk ngobrol gitu, untuk networking, kita tukeran kartu nama kayak gitu. Well, we didn't get the investment gitu. But at least sekarang kontak WA aku udah nambah 1 nih, kayak gitu. I don't know, mungkin in the future kita bakal ngobrol lagi kah, kayak gitu. Cuma ya itu mau bahkan sampai sekarang pun untuk nge-break keluar dari keintrovertan ini, gitu, harus kenalan sama orang strangers itu masih susah, kayak gitu. Jadi bersyukur ada itu tuh co-founder itu. Co-founder. Yeah. I think that's a point. You have to find a great co-founder yang complement your personality. And I think that's a different skill set as well gitu kan. Harus kenalan sama orang yang mungkin awalnya kita nggak terlalu percaya gitu. Terus ngebedain yang mana yang mungkin ada niat di baliknya. It's complicated gitu. It's complicated. Soft skills are complicated. Soft skills are hard skills. Soft skills are hard skills. I agree. I completely agree. Yes. Okay. I want to ask you about kayak sebenarnya ya waktu orang ngomongin kayak stereotype developer, stereotype engineer,
itu I always had a clear picture in mind. Tapi terus habis itu I enter this tech industry myself, right? And as a business person, I work a lot with the tech team through PMs to make features happen gitu kan. Tapi as it turns out, ada dua muka yang berbeda nih. Aku menemukannya. Waktu ngobrol sama aku, banyak yang froze, confused. Kalau jawab terbata-bata karena mereka nggak sure about what they want to say gitu kan. Tapi when I overheard them, misalnya kayak ngobrol sama tim atau ngobrol among themselves atau misalnya mereka wibus dan they're talking about their anime hobbies gitu, they're so outspoken. And tons of words are being used, gitu kan? Kayak what is happening? Why is this phenomenon ada, gitu kan? Dan why do you think so many developers and engineers are like have two different personalities when they're talking about their hobbies and what they're good at versus when they have to explain it to someone who doesn't understand the thing that they're doing? Alright, I'm not a psychology expert. Aku nggak bisa jelasin mungkin ilmunya gitu ya. But at least I can try to share my own experience. I mean, kalau orang pertama kali mungkin ketemu aku, gitu, ya mungkin kalau lihat dari jauh juga menjadi konten kreator ya, itu kayak mungkin nganggapnya oh nih Theo yang pendiam, gitu, yang pendiam, yang programmer yang pendiam kayak gitu. Cuma kalau udah kenal orang yang gak kenal ngobrol sama yang udah kenal aku gitu, iya yang pendiam kan? Nggak mungkin, yang banyak ngomong justru kayak gitu. Jadi for me it's about comfort zone aja sih. Kalau aku sama orang baru nggak mungkin bisa ngobrol banyak gitu. I mean I had to step out of my comfort zone untuk datang ke podcast ini bisa ngobrol dengan si Sarah juga kan. Cuma aku rasanya kalau misalkan dengan orang yang udah kenal, apalagi kita punya satu hal yang kita share kayak gitu, which is mungkin dalam bidang coding ataupun the same hobby, I can be more expressive kayak gitu, karena mungkin udah ngerasa nyaman aja gitu. Tapi sama orang baru ya belum tentu bisa gitu. Mungkin it's not about the job programming sesama programmer gitu. Kalau dari aku at least it's more like it's a matter of comfort aja gitu, karena udah nyaman, udah kenal, jadi bisa ngobrol lebih banyak gitu. Karena kan juga kalau misalkan belum kenal takutnya kita salah ngomong lebih ribet lagi kan kayak gitu. Apalagi first impression matters a lot gitu kan. Kalau aku at least bisa share ya kayak gitulah point of view-nya. I see. So if I can recap, for you to break out of your shell, itu your first step is to mentor. Yes. When you're a senior, you mentor your junior. Yes. And you become a teacher, jadi juga itu helps a lot in explaining super hard stuff into layman terms, gitu kan. Selain itu, do you receive like mentorship from someone else juga, atau is there any specific courses that you take, any specific actions yang on top of the mentoring? Oh, of course. I mean, kalau course aku nggak ambil sebenarnya, but I received a lot of mentorship dari khususnya dari atasan-atasan gitu. Even dari bawahan gitu ya, my staff kayak gitu. Kadang ada yang suka speak up gitu kan. Kak, lu terlalu kalau ngomong terlalu ngotot gitu, terlalu kenceng gitu. Oh ternyata orang nggak suka gaya bicara seperti itu, atau mungkin dia nggak suka. Tapi kadang-kadang kan balik lagi gitu kan, beda orang. Beda style. Ngomongnya lembut banget gitu, gue kayak pemalu gitu. Jadi mulai adapt gitu kan dengan orang yang berbeda-beda. Tapi juga di experience aku kalau kerja gitu, I'm grateful sampai saat ini mungkin kayaknya belum dapat kayak company yang toxic banget gitu ya. Iya. Gitu ya. Jadi ketika ketemu sama mungkin let's say my leaders gitu, board of directors, kayak orang-orang udah hebat-hebat banget gitu. Banyak banget yang ngasih tahu gitu, kayak nih nanti lu kalau presentasi sama klien kayak gini gitu. Atau setelah
next time ini yang perlu diperbaiki, feedbacknya itu mereka kasih gitu. Ataupun ketika aku jadi lead, aku ingat banget itu pertama kali jadi lead itu susah gitu, karena nggak enak nyuruh-nyuruh bawahan. Iya. Kayak gitu kan. Dan pada saat itu yang bikin lebih ribet lagi adalah pada saat itu di tim aku terkategori salah satu yang paling muda kayak gitu. Dan kayak aku ngerasanya nggak sopan gue nyuruh-nyuruh orang yang lebih ini Agak kan sensitif agak ya, sensitif ya. umur. Iya gitu. Iya, Cuma oke. ya again kembali lagi ke apa namanya my leaders gitu. Banyak juga yang ngasih tahu kayak ya ini namanya juga perusahaan kerjaan kayak gitu. You're paid to do this and they're also apa namanya memiliki responsibility untuk harus ngikutin leadernya gitu. Karena kalau misalkan nggak ada leadernya juga kadang-kadang mereka jadi bingung kan harus ngapain. So I'm really grateful gitu untuk dapat circle mungkin ya bisa dikatakan circle leaders yang cukup proaktif untuk bantu mentoring aku gitu. Dan Kasih feedback dan bukan yang apa ya ngerendahin gitu loh, tapi beneran mau ngebantu gitu aku grow supaya level up ya. Iya. Good. That's very nice. Jarang loh orang yang bisa dapat great leaders, bahkan bawahan yang bisa kasih unfiltered positive feedback. Yeah. Dan dimana I think it's a lesson for every one of us. We need to be able to take feedback. Yeah, that's true. Tapi nggak semua feedback kali. Iya. Kita juga mesti lihat. Namanya feedback harus membangun. Benar. Iya. Apa tujuannya? Apakah itu membangun atau meruntuhkan? Iya gitu. betul. Tapi ya taking up great positive feedback and then fix things along the way, sedikit-sedikit ya kan. Belajar yang tadinya pemalu di-adjust. Yang tadinya ngomongnya ngotot di-adjust. Gitu ya. Okay. Now that you are a founder, kan pasti you are also experiencing finding people to work with you kan. Yes. The most challenging task ever. The most challenging task. What do you say is what kind of people that you are looking when you're trying to hire someone? Okay. Ini sebenarnya experience yang aku punya even before aku jadi founder. Dan waktu jadi lead itu kan I also had responsibility untuk cari engineers gitu. Waktu jadi senior pun aku juga harus bisa ngasih input kayak gitu kan. Cuma I mean to me I have to be quite realistic gitu. It all comes back to position yang mau dicari itu apaan. Engineers, I'm gonna be frank gitu. Aku tetap akan lebih fokus ke hard skill-nya. Of course. Karena at the end of the day mereka akan ngikutin arahan kita kayak gitu. And there's no personality hire for tech team. There's no personality hire. It just doesn't work. That doesn't work. Kayak gitu. Cuma kalau satu soft skill yang aku cari itu minimum adalah communication. Kalau dari engineer yang junior pun ya itu communication. So what I like to do, udah ketahuan nih jadinya. Nggak apa-apa tapi ya. What I like to do is sometimes aku kasih task yang nggak clear. Iya, jadi di coding testnya itu aku kalau mungkin di perusahaan lain itu mungkin lebih suka kayak yang tes coding fundamental gitu ya. Kadang-kadang aku lebih suka justru yang lebih pragmatis. Case study gitu. Tolong coba bikin fitur seperti ini gitu. Tapi aku nggak spesify. Nggak jelas. Kayak gitu. What I want gitu dari kandidatnya adalah justru bisa ask me questions kayak gitu. Ataupun kalau misalkan salah, dia udah bikin duluan gitu. Terus aku kasih feedback, ya udah dia mau terima kayak gitu. Oh ternyata gitu. Ya udah nanti next time lo tanya aja gue kalau misalnya ada sesuatu yang nggak clear kayak gitu. Sebenarnya itu yang pertama gitu. Karena itu kalau menurut aku itu yang lebih akan sering terjadi gitu di dunia kerja. As an engineer, you have to build features dan featuresnya itu kadang-kadang menggunakan bahasa awam pun kita belum tentu bisa nangkap gitu. Dan kalau if we build it wrong, ya nggak mungkin bakal di-accept gitu kan. Kriterianya mungkin nggak kena gitu. Jadi yang paling pertama aku cek adalah engineers-nya ini harus ngerti spesifikasi yang dikasih. Dan cara ngertiin spesifikasinya adalah kalau misalkan memang nggak jelas, ya tanya. Iya benar. Kayak gitu. Let's just be real. We always receive obscure request. Betul. Iya kan? No matter kadang-kadang requestnya nggak jelas. Juga nggak jelas. Jadi kita harus tanya. Iya,
basic fundamental things tanya. Iya, tanya. Dan update progress. Update progress. Menurut aku itu penting banget loh. Karena kadang-kadang nggak tahu ini agak lewat dari topiknya dikit ya. Tapi kayak engineers itu suka justru nggak males, tapi kadang-kadang terlalu rajin. Dalam artian nih, ada bug ini, nanti tolong di fix ya gitu. No response. Besoknya udah jadi. Besoknya udah jadi gitu. Tapi kan kita as orang yang mungkin lebih customer facing, kan perlu kasih update kan. Oh yang ini lagi diperbaiki, expect in let's say 3 hours, 1 day, a few weeks gitu. We have to give that information to the client, to users gitu. Stakeholder management. Iya benar, to stakeholders. Cuma kadang-kadang mungkin itu sisi engineer yang kita tuh masih suka miss as engineers gitu ya. Jadi yang cukup penting buat aku adalah update progress aja gitu. Mulai dari, oh iya gue lagi kerjain sekarang, estimasinya berapa lama, kalau misalkan molor, kenapa gitu. Habis itu kalau lagi ongoing udah sampai mana, dan kalau udah selesai juga. Karena ada beberapa case aku kayak, ini nanti tolong fix bug ini ya gitu. Setelah 1 hari itu baru aku coba tanya lagi, ternyata di fixnya cuma in a couple of hours. Kayak gitu. Cuma karena nggak dapat kabarnya, jadi aku nggak tahu progresnya. Gitu kan. I see. It may be my fault as well gitu, karena nggak nanya gitu. Cuma kan it helps the team to build chemistry kalau misalkan everyone's proactive untuk berkomunikasi kayak gitu. Tapi do you have implemented some tools mungkin yang membantu fellow engineers, fellow team untuk maintain their progress to you? Currently selain project management tools gitu ya kayak Jira, Notion, Linear gitu, I mean not really gitu. Cuma kadang-kadang aku lebih, khususnya kalau engineers yang baru kenal, lebih apa ya, suka ajak ngobrol gitu. Mungkin kayak kesannya kayak ngeganggu kerjaan gitu ya. Update progress gitu. Cuma kayak kadang-kadang we have to understand juga dari sisi yang punya responsibility ke stakeholders bahwa ya itu I need updates kayak gitu. Jadi ya harus saling ngerti juga. Empathy, that's another thing. Yes, that's great. Now your company, Create with a K. With a K. I heard it's very lean. Cuman ber-6. So one and then another co-founder, and then the rest of the team just ber-6. Actually, they're all co-founders. They're all co-founders. They're all co-founders. We have quite a unique. I mean, aku belum bisa spill sekarang. Cuma I consider them semuanya co-founders. Then how do you manage to get things done? Oke. Nah, co-founders kan lebih sebenarnya ke title mereka yang ngebantu grow the company. Cuma mereka they have different responsibilities. Kayak aku yang mungkin ambil sisi entrepreneurship dan project managementnya, produknya. Mereka yang walaupun title co-founder tapi tetap kerjanya teknis. I see. Kayak gitu. But still, walaupun kita kategorinya 6, we have like ada aku sendiri, I have 2 designers, yang satu untuk aset, satu untuk UX, dan 3 engineers gitu. It's not enough gitu. Kadang-kadang susah gitu. Nah, yang ngebantu aku sebenarnya adalah untuk ngerangkap juga, karena aku cukup ngerangkap dari project management, design, and masih turun coding juga kadang-kadang. Itu adalah, I don't know, mungkin engineers nggak akan terlalu suka, tapi I use AI a lot. Oh really? I use generative AI a lot. A lot? A lot. Well, can you tell me more about what AI do you use? Nanti and lebih for what? Makin banyak kompetitor malah. Oh gitu ya? No, just briefly explanation which tools helped you the most. Do you love ChatGPT or Cloud or DeepSeek? Okay. I think that's a controversial topic, so I'm not gonna go there. Gitu. You can use any chat generative AI you want gitu. Tapi I use a lot of ChatGPT. Itu yang pertama, itu udah wajib banget gitu kan. Untuk nge-breakdown task, untuk ngebantu bikin business plan gitu, SWOT analysis, market research gitu, competitor analysis, itu helpful banget. I see. Itu helpful banget. I see. Especially for
an engineer from a technical background. Betul. Who has zero knowledge of business. Yes, dan itu kan service yang biasanya mahal gitu. Iya. I mean, I can't validate itu akan 100% akurat. Benar. But at least I have a baseline gitu. At least you have structure, framework. Aku bisa tahu gitu. Mulai dari mana, apa aja yang minimal aku harus coba untuk research gitu. Khususnya kayak kalau sekarang itu, I use both DeepSeek and ChatGPT by the way gitu. Dan mereka itu kan punya sekarang reasoning model dan bisa nge-search ke web juga. So it helps a lot gitu untuk cari kayak gitu informasi tentang kompetitor. Habis itu mungkin kayak regulasi itu kan bahkan untuk orang bisnis juga kadang-kadang nggak tahu juga kan, apalagi gue we cannot know everything. Makanya jadi it helps a lot. ChatGPT, DeepSeek chat gitu. I have to say AI has been such an integral part of our life these days. Kayak I also like in Hacktivate ourselves. Every curriculum right now we've already embedded with AI curriculum because we cannot deny that a lot of tasks that used to be very repetitive. Terus kita kayak harus find we have to clean our code ourselves gitu kan. Itu tuh we no longer needed gitu. Betul. Terus habis itu how do we generate ideas waktu say last project. Like when you entered bootcamp, of course you have a last project with you as well. We need to brainstorm and then find out what happened in the world, what are the needs and stuff. Like that is just become very easy with AI. I agree. And I think all engineers, I think can take a lesson from this again. It's you don't know business, just Google SWOT. Just find SWOT using ChatGPT and will do wonders for you. I mean, aku paham juga as engineers itu kita banyak banget narasi gitu. Programmer akan digantikan AI. Gitu. I don't think that's true though. I think that's somewhat true actually. Really? Yeah. How? Programmer yang mungkin kerjaannya cuma tadi repetitive tasks dan if you can't solve problems, well you're gonna get replaced by ChatGPT and other generative AI because your task as an engineer is not to code, it's to solve problems. There you go. That's my take gitu. But it's true gitu. Yes. Kalau kamu kerjaannya kayak as a front end, aku basisnya front end developer dulu. If your task is to only generate UI tampilan kayak gitu, I'm sorry to say a lot of AI can do that now. Yeah. It's not perfect. It's not perfect. Tapi But it already reduces 90% of the job. Exactly, kayak gitu. But then we also have other problems in front end besides those tedious tasks. Ya kan? How do we optimize the performance? How can we make everything work in every single browser, in every single computer, in every single mobile device? That's a whole different thing, kayak gitu. Dan engineers menurut aku harus mengarah itu ke sana. Gitu. Karena justru memudahkan nggak sih? Kayak mungkin hal-hal yang kayak nyebelin gitu, kayak anjir gue cuma bikin tampilan doang, kenapa ribet banget ya harus ngetik itu? Ya udah dibantuin. Kayak gitu kan. So you can focus on more important things. Like soft skills. Kayak gitu kan. Habis itu now you have time. Now you have other time. You have more time. Kayak gitu. Daripada kita stuck kerjain hal-hal yang terlalu tedious ya. Kayak gitu. Jadi menurut aku jangan alergi gitu. Jangan alergi terhadap perkembangan zaman. Karena I have seen a lot of engineers in social media gitu yang kayak ngelihat sesuatu yang kurang update gitu, kayak misalkan sebuah website ini mahal, projectnya mahal, tetapi hasilnya kurang memuaskan gitu karena menggunakan mungkin teknologi lama, kan lagi rame banget gitu kan. Terus programmer yang banyak yang teriak gitu kan, ya masa masih pakai ini gitu, masa nggak mau update perkembangan zaman gitu. But at the same time they're denying the use of AI in their workflow. Gitu. Let's just be honest, we're just being hypocrites gitu kan. Kayak gitu. Kalau mau ngomongin perkembangan zaman semuanya dong. Gitu. Which is integrating AI juga to supercharge, not to replace, tapi untuk ngebantu. To gitu. make you faster. Smarter. Kayak gitu. I agree. That's a very great take. Thank you. Cuman kayak when I heard of
like AI will replace developer, my first instinct to say no, that will never happen. Yeah. But now after listening to you, I think I changed my mind a little bit. If you're not careful, right? If you're not careful. If you're being too complacent, nggak upskill, nggak reskill, nggak cari-cari lagi update your own knowledge, I guess in a certain situation it can be. You can be replaced. Yeah, you can be replaced. Yeah. I mean kalau menurut aku intinya kesimpulannya adalah kalau misalkan lo nggak mau berkembang, ya udah lo yang you're the one who's getting replaced. Udah itu doang. Nah, kalau tadi kan you've shared a little bit about how your team is all co-founders. Yeah. And I imagine meeting the 6 co-founders must be hard. It's quite Pasti you found hundreds of people beforehand. Do you find gaps between your expectations versus the people out there who are wanting to become your co-founder? Sedikit. Ini kalau ada yang nonton juga co-founder, mohon maaf. But what I'm quite proud of adalah gaps-nya are all technical. Hard skill doang. Hard skill. Gitu. Karena aku nggak bisa menyamakan aku yang udah 6 tahun pengalaman engineer dengan most of them are still university. Juniors. Lagi as of now kalau nggak salah ada yang lagi sidang deh, nggak tahu lagi pada skripsian. Very young. Cuma gitu, I'm proud gapsnya itu di situ doang, di technical skill. Karena what I focused on waktu nyari tim awalnya itu adalah cari orang yang punya, sebenarnya nggak spesifik sih, tapi cari orang yang nyambung aja gitu. Secara visi produknya itu mau dibawa kemana, dan visi kenapa lu mau nge-build produknya. Is it just because you want a quick cash grab gitu, atau you actually want to bring value to our users, our target users itu. Karena the reason aku bikin Create adalah karena aku dulunya user juga, content creator kan. I use a lot of content creator monetization platforms and other tools gitu yang aku kurang puas. So that's why aku mau bikin, ya udah gue mau bikin sendiri juga gitu, yang lebih tailored ke content creators. But anyway, I need a team yang punya vision yang sama seperti itu, kayak gitu. Dari itu yang paling menurut aku yang paling penting kayak gitu. Sisanya lebih ke kalau lo ngobrol nyambung atau enggak, kayak gitu. Are they disciplined gitu in their work, kayak gitu sih. Cuma I have to say it takes a lot of time gitu. Karena pertama you have to know them personally, and then you also have to know them professionally as well, kayak gitu. But I'm very very grateful. I have a team of great co-founders. Kayak gitu. Buat naikin mereka nih kalau lagi nonton happy ya kan. Happy for you. Kayak gitu. So great characters, professional as well, great technical skills as well. But technical skills you can build along the way. Yes. Just like any other skills, right? Betul. As long as you guys are nyambung, ya kan, bisa kerja bareng, then you're happy with this current team. Yeah. I feel like it's harder to build chemistry daripada to build hard skills. Hard skills you have courses ya kan, hard skills you have courses, you have building blocks lah ya, mau belajar dari mana. Ya, dan you can do it yourself gitu kan di rumah gitu kan. Cuma soft skills kan kalaupun nonton course ujung-ujungnya prakteknya kan sama orang lain gitu kan. So it takes more time kayak gitu. Dan soft skills juga sangat-sangat abstrak banget kayak gitu. Bukan ilmu pasti. Jadi it takes quite some time. Gitu. It's quite challenging. Gitu. Makanya aku fokusnya di soft skills-nya dulu. Kita nyambung dulu. Your hard skills we can build it together along the way. Oke. Dari tadi cerita kamu, aku nangkepnya nih ya, waktu your journey from breaking out of your shell, itu sebenarnya part of it largely itu dengan bantuan the leaders in your company, the great managers of your company. Nah, akhirnya over mentorship, therefore kamu juga belajar untuk mentorship ke bawah gitu kan. Yes. Kayak in your opinion, the development of soft skills for engineers atau for other technical positions di tech team, itu how much is it a company responsibility as much as it's a individual responsibility? Aku ngerasa kayaknya itu collective effortnya itu, baik itu community atau ya in most cases company ya. I think it plays a large
large part on developing their staff's soft skills. Kayak tadi yang aku ceritain, leaders aku itu juga sangat proaktif gitu untuk one-on-one dengan engineers, dengan staff lainnya gitu, dan ngasih bimbingan gitu. Ya udah, ketika udah punya leadership position, you also need to to help your staff, orang-orang yang bergantung kepada lo itu to grow kayak gitu. Nah, kalau misalkan I have to be realistic again gitu. Kalau misalkan engineers itu mungkin nggak semuanya mau ambil managerial position or leadership position gitu. Mungkin mau jadi engineers aja gitu. And it's fine gitu, karena banyak banget engineer yang technical banget and they excel at that position gitu. Maybe you don't need complex soft skills kayak misalkan tadi untuk nge-manage orang gitu, harus tahu baca mimik muka orang atau ya kan ekspresi mereka, pemikiran mereka gitu. Mungkin nggak sampai situ, tapi I still think soft skills still play a large part gitu. Karena hal-hal kayak tadi aku udah cerita gitu. Masalah disiplin, time management, communication, empathy itu tetap essential gitu for all engineers, karena ujung-ujungnya kan kita kerja nggak bakal cuma sendirian gitu. Walaupun kerjaan kita nggak manage orang, but we're still gonna interact with other people gitu kan. Jadi minimal 4 hal ini deh gitu untuk coba untuk pelajarin, untuk actively try to grow those part of your soft skills gitu. Yeah, I think also learning from my experience with other tech large companies before. It's always great if we do have like a learning system inside. So when developers memang benar kayak ada aspirasi, oh aku mau promoted gitu, I want to be a manager, atau I want to become a project manager, mungkin sesuatu yang they need to take certifications and courses, itu available in the company. Jadi kayak semuanya have a same access, have a same opportunity to actually grow. Yes. That way, I guess udah nggak ada alasan nggak sih? Yeah. For everyone who wants and aspire to learn soft skill, it's actually accessible everywhere, especially if it's supported by the company that you work at. Yes, I agree. Karena mungkin nggak setiap orang punya chance kayak aku gitu, yang leadersnya mungkin mau bantu langsung gitu kan. Maybe mungkin bukan karena nggak mau, tapi mungkin karena mereka bukan expert at mentoring gitu. Maybe you need external courses, other resources, trainers gitu untuk ngebantu skills itu. And I think if your company wants to succeed, kita harus bantu untuk staff levelnya juga harus grow gitu. Iya. Kan ujung-ujungnya ningkatin productivity juga. Yeah. Kayak gitu. Alright, that's a lot of insights for today, Theo. I've really enjoyed our conversations. Thank you so much for coming. Thank you so much, Sarah. Hari ini kita belajar banyak banget dari Theo tentang upskill, gimana experience dia untuk breakaway dari a single contributor to become a founder right now. It's not an easy thing to do, soft skill. It's hard skill. It takes time. We have to do it step by step. But it's always great to keep learning, to seek for mentorship, to seek for communities that can help you to become better every day. Dan juga we talk about the importance of using tools, using AI, using a lot of learning platforms that are available out there for you to find a better groove in your work, for you to become faster, for you to become better, so then you have more time to develop your soft skills. Well, if you are interested in learning about soft skills and how to exactly implement it in your day-to-day life as a person who is going to work in a technology industry, or you're looking to pivot, don't forget to follow us at Hacktivate social media. Talk to us, talk to our alumni, talk to our admission team to find out if we do have courses, if we do have free events that you can join. Maybe you can gain some friends or maybe gain some mentorship, and that way it can be the first step for you to build a better soft skills for the future. Thank you so much and see you next time. Bye-bye.